पुस्तककृते नमः ओम ज्ञानमुद्राय नमः ओम रामाय नमः ओम सीताय नमः विश्वाय नमः ओम विद्युन्मानाय नमः ओम वैष्णवे नमः वाराख्ये नमः ओम मार्यासनाय नमः परदेवताय नमः ओम पराम्बिकाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः इच्छाशक्ते नमः ओम क्रियाशक्ति स्वरूपिणे नमः देव्ये नमः अग्निमुखे नमः ओम चिदमध्याय नमः दिक्पाय नमः परमात्मने नमः चिदवतु पराम्बिकाय नमः सर्वदेवस्तुताय नमः ओम इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति स्वरूपिणे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप परदेवतायै नमो नमः ओम जातवेदस्य सोमनामसोमनादयतो निदहादिवेदः सनपर्षदुर्गारेड्डी स्वानामेव सिंहुन्दुरिदात्यज्ञिः कामग्निवर्णां तपसात्फलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाहं दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयामयो अस्मान् स्वच्छविरत दुर्गानि विश्वा पूज्य पृथ्वी बहुलानपृथ्वी भवातो गायतनयाय संयोः ईश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्दुर्ननावादुरिदादिपरिषि अग्ने अत्रिमन्मनसा कृणानोऽस्माकं पूज्यवितात्मूनां रुद्राजितगुं समानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमा सरस्तातो सनत्परुषरति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोजिगमेद्योत्परेषु सनाच्य भूतानौ यस्य सस्ति स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वा त्वभ्यञ्जसौवकमाय जस्वा गोविरदुष्टमेजो निषिद्धं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पुष्टमपि संवसानो वैष्णवीं गोगैहमालयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कुरु भारती देवताभ्यो नमः परमेश्वराय नमः ओम सर्वमंगलाकारिण्ये नमो नमः पुष्पै पूजयामि सुमुखसेव श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो शंकराकी बिल्डिस्करा श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमः महाकाली महालक्ष्मी शंकर अग्नि सरक्ता इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति स्वरूपिणी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी भारती देवतायै नमो नमः ఎక్కడ చేసేది ఏం లేదు మీరు అర్చనా ప్రవేశమే కదా మళ్ళీ వీళ్ళు అయిపోయినాక గుళ్ళు అర్చన చేసి పలకలు పెట్టి హారతి ఇచ్చి కొత్తడం అని చెప్పి పంపిస్తా అంతవరకు మీకు ఇంకా సెట్ చేస్తారు తర్వాత చేసేస్తారు మీరు పోయేస్తారంటే శివాలయానికి పోయారు శివాలయానికి అందరికీ దండం పెట్టి కూడా తిప్పండి परमात्मने ओम भूपं दीपं मन स्वस्वरूपवे दिव्ये नानागन्धैः सुगन्धितः आग्रे सर्वदेवानां भूपोजं प्रतिगृह्यतां साध्यं त्रिवर्धितं श्रीमात्रे नमः कदलीपुरनारिकेल निवेदनं समर्पयामि ओम प्राणाय नमः चेजुपेणि प्राणाय नमः अपराय नमः उदराय नमः समानाय नमः मध्यमध्ये उदकपानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि वल्यं वल्य याडुकोतानेना उडु రేపటి నుంచి బడికి వదిలేవు రాయించాల్సింది ఏకసంతాగ్రహి పలక తిప్పేసి వెనక శ్రీమాత్రే నమః శ్రీకరం రాయించండి తిప్పండి పలక తిప్పండి